tous, salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est vitamines. J'ai reçu beaucoup de questions de mes abonnés sur Facebook et sur Instagram. On m'a dit que le cétogène يقدر يديرنا l'anémie, يديرنا الكوليسترول، محاش ناكلو بزاف لي فيتامين vu que les fruits la plupart تاعهم ما نقدروش ناكلوهم، محاش ناكلو الرز، محاش ناكلو لا فارين، محاش ناكلو البطاطا. Donc il y a des vitamines forcément راح ينقصوا. Ou il y a quelques idées fausses concernant quelques vitamines qu'on va corriger par la suite la vidéo هادية. Elles sont fausses tout simplement. هاد les idées ما كاش منهم جاو je ne sais pas d'où والفناهم ولا je ne sais pas وراهم ساكنين هنا في راس العباد و ils arrivent pas à les changer. La première idée c'est que le gras nous fait grossir. Le gras ne nous fait pas grossir. Bien au contraire. Le gras, il augmente la concentration تاعنا, il augmente l'immunité تاعنا, il a beaucoup de bienfaits, mais parce que c'est pas la vidéo, elle n'est pas dédiée à ça. Mais le gras, il nous ne fait pas grossir. Donc celui qui n'est pas convaincu de l'idée, le gras, le bon gras, je dis bien sûr, mais il s'emmène, ما كان له يبدا cétogène. يحوس على واحد اخرى يديرها, je ne sais pas, n'importe quel autre régime. À part celui-là, parce qu'il a vous n'avez pas assez de courage vous laissez tomber quelques aliments, les faits les glucides, comme le chocolat, les fruits, ainsi de suite. Donc ça va être une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent aussi. Alors, les vitamines, en deux types. Les vitamines, on va dire, ou là, ils sont solubles بالماء. Le corps يكون فيه de l'eau باش يقدروا يتحلوا والكور يستفاد منهم، الجسم تاعنا يجبدهم ويستفاد منهم. وكاين تيب واحد اخر تاع لي فيتامين اللي لازم لهم لو غرا، لازم لو ريبا تاعكم يكون اسي غرا باش لو كور يقدر يستفاد من هادو لي فيتامين. نبداو بلي فيتامين اللي يذوبوا بلو غرا بالدهون. دونك عندنا الفيتامين الاولاني سي فيتامين A. Vitamine A, il est excellent pour la peau, il est excellent l'immunité تاعكم, المناعة. وين نلقاوه في الزبدة الحرة اللي هي البيغ انيمال, نلقاوه في الكبدة. دونك الكبدة كون جو دي سي كلش, كبدة تاع الدجاج, تاع الدان, تاع اللحم, تاع الغنمي بقري, دونك كاع الكبدات. عندنا فيتامين دوزيام سي فيتامين E. Vitamine E, il est excellent pour le cœur. Excellent. Donc, vitamine E, oui, il est même utilisé dans les produits de beauté. Donc, vitamine E, tout le monde sait qu'il est bien pour la peau, les cheveux, les ongles, et ainsi de suite. Donc, comme la vitamine E, oui, نلقاوها في زيت زيتون, في les graines de tournesol, هذيك الزريعة اللي كنا ناكلوها كي كنا صغار, تجي كيما تشيواوا ولا جو نسيبا اسمها. نلقاوها في المكسرات, الجوز, اللوز, الكاوكاو. ونلقاوها في البيغ انيمال, تسمى الزبدة الحرة. Troisième vitamine, c'est le vitamine K. Vitamine K, عندنا فيه deux types. On a K1 et K2. Donc le K1 مليح للعباد اللي عندهم الدم تاعهم ثقيل, مليح لتخثر الدم. وين نلقاوه برينسيبالمون نلقاوه في الخضروات, دونك في لي ليغوم فير. كون جو دي خضروات في الريجيم كيتو اون بارل دو ليغوم فير اللي سيتيتهم لكم في لا فيديو اللي قبلها. اون بارل با دو كاع الخضروات ما دخلوا لي زروديه, بيتخاف, بطاطا, ainsi de suite. Non, les légumes verts. Alors, si vous prenez par exemple une assiette chaque jour de légumes verts, ça vous suffit. Ça vous donne la quantité suffisante pour que le corps تاعكم يدي الكائن. Donc c'est suffisant. وعندنا الكادو. الكادو وش يدير؟ الكادو il aide le calcium باش يدخل في الكور تاعكم. Donc qu'est-ce qui se passe? Le calcium qui تاكلو de la nourriture اللي فيها الكالسيوم, on va parler des minéraux plus tard, qui تاكلو الماكلة اللي فيها الكالسيوم. Le calcium, il a tendance à se décompter في الكور تاعكم, تسمى يترسب, mais il peut pas se transporter automatiquement les cellules اللي يسحقوا الكالسيوم.
Donc, quand vous mangez beaucoup de K2, il va éliminer la possibilité de décantation. وحينقل لكم هذاك الكادو من الدم ينقلوا للخلايا اللي تسحق كادو. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Donc هذا الكادو تلقاوه في لو جون دوف، الزبده، شنو تاني، وشويه في زيت الزيتون مي با ترو. وعندنا لا فيتامين دي. La vitamine D, donc, elle est excellente l'immunité والعظم تاعكم. Elle est excellente للعظام، للصحة تاع العظام تاعكم. وتاني quand vous consommez régulièrement des aliments qui contiennent de la vitamine D, ça aide à avoir on va dire un bon moral, ça régularise le moral تاعكم. تسمى vous n'allez pas vous stresser، تنقص ستريس، تنقص l'angoisse، تنقص بزاف عفايس moral. Donc et la vitamine D bizarrement ما نلقاوهاش si زعما on mange des aliments qui contiennent de la vitamine D ما تكفيناش للجسم تاعنا. لازمنا توجور نتعرضوا لأشعة الشمس. بون ماشي نتعرضوا لأشعة الشمس باش نتحرقوا، mais il faut de temps en temps هكا نقابلوا الشمس شويه pour avoir de la vitamine D. ونلقاوها ثاني نلقاوها في الشحوم تاع اللحم، بقري ولا غنمي ولا تاع الدجاج، نلقاو فيه لا فيتامين دي. ونلقاوها في الحوت اللي مزيت بزاف، طون، ساردين، جو نسي با كوا دوطر. ليسونسيال الحوت اللي يكون النسبه تاع الدهون فيه عاليه. احنا هنا يمشي عندنا بزاف الحوت، سردين. pour le reste moi je ne suis pas trop poisson donc je ne mange que ça. faites vos recherches وتلقاو شنو les poissons différents. Alors maintenant c'est la catégorie تاع les vitamines اللي يمشيو في الكور تاعنا بالماء، اللي لازم لهم دو لو باش نقدروا يقدر الجسم تاعنا يستعملهم. alors عندنا la vitamine B. La vitamine B, elle est très importante. L'énergie تاعنا. Ça donne de l'énergie. La vitamine B نلقاوها في الخميرة، في la levure. Donc si vous pouvez utiliser de la levure cétogène normale, allez-y, utilisez-la. Si vous ne pouvez pas, donc il y aura comme en cétogène classique ou là en carnivore ou là, تقدروا تاخذوا la levure de bière. La levure de bière, donc نافيشي comme la photo تاعها. Elles se vendent dans les pharmacies normales, une boîte fait des comprimés, levure de bière. Elle est très riche. واللي ما حبش ياكل لا levure de bière، لا فيتامين بي تاني نلقاوها في لي كونكاسي، في المكسرات وفي البذور، في بذور الشيا، بذور الكتان، بذور عباد الشمس، تلقاوها في لا بليبار تاع البذور. تلقاوها في الفرomاج تاني، تلقاوها في البيض، في اللحم، مي في البيض واللحم والفرomاج ناقصه شويه، ماشي كيما لا لوفور دو بيير، خميره البيره ولا المكسرات. ومن بعد يجينا لا فيتامين سي. لا فيتامين سي elle est excellente pour l'immunité تاعكم، المناعه، tout le monde le sait. فيها الكولاجين، enfin ماشي فيها الكولاجين مي تعاون على افراز الكولاجين في الكور تاعنا. مليحه pour les ongles، les cheveux، la peau. Tout le monde connaît la vitamine C. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas que les oranges qui contiennent de la vitamine C. Mais je dirais التشينا اللي فيها vitamine C. تما كي نسحقوا فيتامين سي حنا اون طوندونس نروحو نشربو كاس جو ولا ناكلو حبه تشينا، حبه قارص. alors que كاين بزاف les aliments ils sont plus riches en vitamine C que tchina. عندنا par exemple brocoli، il est très riche. عندنا les choux، كرومبيط، il est très riche en vitamine C. عندنا الفلفل الحلو الاخضر هذاك، il est très riche en vitamine C. عندنا citron bien sûr، وعندنا les fraises aussi, elles sont très riches en vitamine C. Donc ça c'est pour les vitamines. Je passe maintenant aux minéraux، المعادن اللي يسحقهم الكور تاعنا. alors الكور تاعنا يسحق principalement 4 معادن، 4 minéraux اللي هما البوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم et sodium. هادو منين نجيبوهم؟ alors هما يتباعوا en comprimé في la pharmacie, donc si vous voulez les acheter, achetez-les, mais ça va jamais compenser les minéraux اللي نلقاوهم naturellement في الماكله.
دونك عندنا البوتاسيوم وين نلقاوه في لي ليغوم فيغ، في الخضره الخضراء، نلقاوه في المكسرات، نلقاوه في البذور اللي سيتيتهم لكم ديجا. عندنا المغنيسيوم نلقاوه في بذور الشيا، ونلقاوه في الكاكاو، ولا تقدروا تشريوه اون كومبريمي ولا اون امبول. انا جو لو برون avant de dormir et il aide beaucoup à il vous aide هكا باش ترقدوا بيان تريحوا. وعندنا الكالسيوم. الكالسيوم نلقاوه برينسيبالمون في لي فروماج. راني نعطيكم l'alimentation اللي elle marche avec le régime cétogène. Donc pour faire du keto بلا ما تنقصوا les vitamines اللي يلزم للكور تاعكم. Donc tout le monde va me dire le calcium كاين في الحليب. Si ça se donne un peu de calcium, الحليب d'accord يعطيكم شويه calcium mais c'est منكم. Donc c'est à vous de voir. نتوما شوفوا واش تسحقوا le plus. Donc calcium نقدروا نلقاوه في لي فروماج à peu près la même proportion que الحليب. نلقاوه في البروكولي، في لي ساردين، وفي بذور الشيا. Donc elles sont très riches هاد العفايس بالكالسيوم. والصوديوم لو dernier، le sodium نلقاوه في le sel. Comme je vous ai dit la dernière fois في la vidéo، الملح حنا ما نستعملوش الملح نورمال، نستعملو عندنا واحد من الزوج، يا ملح الهيمالايا هذا يجي غوز سيل غوز اسمه، يجي اون بواط ابوبري هكذا، مي il est un peu cher je crois. الباطا وقيل الفيه واحد 70,000 صغيره ني با غروند. Ou ceux qui peuvent l'acheter, d'accord, ceux qui ne peuvent pas l'acheter كاين le sel de mer. Je vais vous poster sa photo لهنا. أنا هو اللي نستعملو هذا، il est très très riche en sodium. Donc les deux sont riches en sodium, donc vous devriez y consommer. كما قلت لكم la dernière fois، vous pouvez même préparer هذاك le liquide تاع الماء مع خل التفاح القارص وزيدوا له شويه ملح. هذا il va vous assurer هاد les minéraux اللي هنا نهضر عليهم من قبل. Alors la vidéo لحقت la fin تاعها، j'espère تعجبكم. ولا عندكم des questions comme قلت لكم la dernière fois, vous les posez. Si j'ai dit des mots que des gens ne les ont pas compris, YouTube وخمم عليكم دارلكم les commentaires من تحت. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, je peux traduire, je peux simplifier encore plus et je suis là.